हाय सांगवान आज आम मार्केट जाऊँ नुआ मार्केट रे केमती कौन किणव आपन को पूरा वीडियो देखेबू। वीडियो को भल लगे लाइक शेयर सब करेंगे। देखो चलते मार्केट जावा। देखो आमर मैडम मार्केट भितर पशि जाइए बर्तमान एंट्री कर मार्केट रे आपन को मुझे देखेबी माने एठी कौन कौन ऑफर चलती कौन कौन जिन मिलूँ बहुत कि जिन सब आपन को देखेबी वीडियो रे। देखो मेरा बड़ पुओ सान पुओ टली धरी पड़ा आसला माने सामान गोटे गोटे लोड हम माने ये जगह आपन को जो जिनस माने घर करण खाଇବା जिनस सबू जिनस ये मिल माने प्राय बहुत जिनस आपन को ये मिल। देखो आमर माने घर करण जिनस माने जहाँ घर रोषे सामान मध्य सबू सब रोषे सामान मिल। आपन देखंतु शॉपिंग चलला थर और मैडम देखुं माने कौन कि सब ऑफर चलती माने मार्केट रे एबे बर्तमान ऑफर अच्छी। एटा बड़ नूल्स देखो केते टंका रेट अच्छी 69 टंका माने 6 पीस रोचे 6 पीस रोचे 69 टंका माने साधारण अलग दुकान किणिले 90 टंका पड़ो कि ये आपको 69 टंका पड़ो केते टंका 21 टंका ऑफर आसला। आउ ये देखो आचार माने आचार अच्छी सॉस अच्छी तार डिस्काउंट चलती। देखो माने जो जिनस जो डिस्काउंट अच्छी अधा रेट सब अधा रेट आपको मिल जाए। एपटे एटा अटा डिस्काउंट चलती। आप 5 केजी नौ 250 टंका आसो किले ने 70 टंका आसूसी कितु तापर देखो ये सपुरी पणिश आउ आंब कदली सबू जिनस आपन को ये मार्केट में मिल जाए। यहाँ माने गोटे बड़ मार्केटा गोटे आ भितर आपण मानक सबू जिनस मिल पारे माने को जिनस ना कहनी। ये मैडम आलू किणवार व्यस्त देखो आलू भल आलू 10 ना देखुं तर आलू किणवे। देखो आग को बहुत किसी अच्छी आप वीडियो लास्ट को एंजॉय करूँ। देखो सान पु माने सी बहुत खुशी माने मार्केट में सामान किणा गले बहुत कहीं आइसक्रीम किणा हो से बहुत किसी आंब जा देखो आज्ञा आंब जाक मैंने देखापी केते सुंदर लगुच। मैडम टेस्ट कर माने कौ आंब ने मीठा लगे बोली मैडम टेस्ट कर देखु देखला आंब जाक ने मन पसंद हाँ मन पसंद होती आंबटा धरले आंब। देखो मैडम गला माने सब माने बाछी देखिए माने कौ जिनसा मीठा लगे कौ जिनसा ये लगे मीठा लगे। आप वीडियो टी एंजॉय करूँ आम टे किणाकिणी कर कथा हवा। कौन देखिले तो केते सुंदर आंब जाक होती माने बहुत बढ़िया बढ़िया आंब जाक होती। आंब देखिले लोभ लगुच माने एते सुंदर आंब होती आप देखिले ये अंगूर अच्छी ऑरेंज अच्छी ऑरेंज तापर अलग पर आंब अच्छी माने देखो पिला माने केते खुशी रे देखुं। देखो माने पनीपरिया मध्य सब प्रकार एटा लाउ लाउटा एटा चुरुवा कहूँ चुरुवा एटा तापर अच्छी सजना अच्छी देसी आलू अच्छी टमाटो अच्छी तापर पेप्सिकम अच्छी पियाज पियाज अच्छी नड़िया देखो नड़िया ये गोटे अलग प्रकार नड़िया माने चोपाटा पूरा छड़े दिखती ये पूजार मध्य सेमती लगे पूजा तो नड़िया प्रायतः लोक कहीं करती। देखो सान पुओ सामान गोटे गोटे नहीं आसला। देखो सामान देखो माने एठी घर सुजी अटा सब पैकेट जिनस माने एठी लूज जिनस बहुत कम एठी सब जहाँ जिनस आसे सब पैकेट रे आसे। और एटा माने चा सेक्शन चा आचार पापड़ ये सब जिनस देखुं सब आचार जिनस सब देखो आचार माने केते सुंदर देखिया बहुत सुंदर लगे माने देखो सामान केते प्राय किणी सारे आहरी मध्य किणा चलती। आपण माने वीडियो लास्ट पर देखो वीडियो बहुत मजा आसो। आप जापर मैंने टाउन रहा मीन्स मार्केट कौन कौन मिले मार्केट कौन सुविधा सब जिन थाए। देखो ये शैम्पू तापर माने फेस वाश जिन सब जिन ये जगह मिले। देखो ये माने यही सेक्शन रे खाली शैम्पू आउ साबुन
এই ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେ। ଏଠି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମାନେ ତେଲ ଅଛି, ସାମ୍ପୁ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଏଠି ପାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଉ, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ସାନ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟ 4 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛୁ ନା ଆଜି ଆମେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବୁନ ସେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାବୁନ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଠି। ମାନେ ଆମର ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାହା ସାବୁନ ମିଳୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ ସାମାନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମସଲା ଆଇଟମ୍ ସବୁ, ମାନେ କେରଳରେ ମସଲାଟା ଫେମସ୍ ନା, ମସଲା ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କାଜୁ, ଆରେ ବାପରେ କାଜୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଜୁ ଅଛି, କିସମିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଖଜର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଷୀର, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ସପିଂ ମାର୍କେଟ ଗଲା ମିନ୍ସ ପ୍ରାୟ ସପିଂ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିବ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ରଖ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନଥିବେ। ମାନେ ଦେଖ, ସବୁ ସାମାନ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଥିବେ ନା, ପିଲାମାନେ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ କିଣିବା ବାଧ୍ୟ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୋରୁମ୍ର ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୋତେ। କେରଳର ସପିଂ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ସପିଂ ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ଟିକେ ରେଟ୍ କମ୍ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଖିବେ ସେଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି କହିବେ, ରେଟ୍ ଥାଉଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯାହା ମତଲବ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆଣିକି ସେଇଟା ତ ଟିକେ ମାନେ ଫିକ୍ସ MRP ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତ ଅଲଗା ସୁଜି ଫୁଜି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅଫର୍ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହାହେଲେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଅଫର୍ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ସାମାନ କିଣୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସାମାନ ସବୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଲିଂ ହେବ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଲିଂ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ସେ ସାମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମର ମାନେ ବିଲିଂ ହେଉଛି। ବିଲିଂ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସାମାନ ଆଜି କିଣା ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆହୁରି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସରିଲା, ଆମେ ଏଥର ବାହାରକୁ ମାନେ ବିଲିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଟାଇମ୍ ନା, ଏଠି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ আর ବୋତଲ ସବୁ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ବୋତଲ, ଛତା ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖ ମାର୍କେଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମାର୍କେଟ କିଣା ସରିଲା, ଆମେ ଏଥର ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଚौड़ा ବିଲ୍ ହେଇଛି। अरे बाप रे, इतना बड़ा बिल हो गया। ठीक है, रखूँ जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।